ni fɛn an bɛ sɔrɔ ka don politiki kɔnɔ mais vidéo kun fɔlɔ ye c'est un grand remerciement foli baden ka nabi ɲumana ka suruntu faransi tungarankew kan ka suruntu tungaranke musomanw kan comment allez-vous Awa Sall aw faransi musow n ka foli belebele de bɛ a ye bi quoi binbaw de ka kɛnɛ kan vidéo kun fɔlɔ la bingini bi faransi awɔ kanu kuma man ca bingini bi faransi aw yi tungarankew a ye min kɛ bingini ye ala kana bɔ an kɔnɔ ala kana bɔ an kɔnɔ ko baraji tɛ jeli sɔn na o y'a ye n'i y'a di jeli fitiri walema ye n'i ka i ka sɛgɛ kɔni n'i y'a di jeli fitiri walema baraji t'a la mais a y'a ka nafolo ta k'a di min ma a y'a di a dibaga ma barika b'a la fala don yatimɛ don donc n'a y'a ka nafolo ta nafolo minnu don a wɔsi ɲininenw de don baraji bɛ bingini sɔrɔ na walayi baraji bɛ bingini sɔrɔ na ka foli belebele bila Côte d'Ivoire communauté ka foli belebele bila la Guinée communauté ka foli belebele bila Mauritanie communauté ka foli belebele bila Burkina communauté ka foli belebele bila Malien communauté awɔ nafolo ɲini kun ye nin de i diyaɲɛ ko ani bokɛ ko i b'o de kala a ye fɛn o fɛn di bingini ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bila a ka midiya min na n ye n balimamuso dɔ ka video ye ne y'o de fɔ n ko ni ala ma saya kɔn soso ma dɔrɔn a bɛ ba kɛmɛ npogo don awɔ bingini a kun bɛ f'i ma de ko e tɛ dɔwɛrɛ don 1 gramme kɔ awɔ 1 gramme dɔn tɛ kojugu a ka fisa i ka t'i bonyanko ta sɛgɛn a ka fisa i ka taa kɛbali kɛ ye ni 1 gramme don o de se b'i ye i bɛ to i danbe kɔ ni ala ye belebele s'i ma don min na i b'o fɛnɛ dun kɛ o b'a sɔrɔ i danbe b'i la i danbe ma b'i la o bingini i kura n'i yɛrɛ wa ala ka c'est-à-dire ala ka secours de b'i ye sisan fo ka taa diɲɛlatigɛ kɛ min ye sisan an balimamuso min y'a bɔ a ka nafolo la k'a d'i ma bracelet fo yan ne m'a fɔ n ko jeliw ma sɔn dɛ mais n ma deli ka nin ɲɔgɔnna fɛnɛ ye dɛ awɔ faransikaw ye kɛbaliw dɔrɔn de kɛ mun ma deli ka kɛ u y'o ɲɔgɔnnaw de kɛ k'a walaka min bɛ muso in kan na bɛɛ b'a sɔngɔ dɔn bracelet a dɔgɔyalen 70 grammes o y'a dɔgɔyalen kaana ta in n'a ka a tulolafɛn walahi a bɛ 100 grammes bɔ sanu gramme kelen in joli de 72 dollars dollar 70 ani dɔrɔmɛ 2 o b'a feere o de la donc sanu gramme kelen bɛ ko mali 7000 ni kɔ ne balimamuso kuma tɛ ne da i foli la ne bɛ dugawu de k'i ye dɔrɔn ala ka si ni kɛnɛya d'i ma i y'a ta yɔrɔ min na ala kan'a yɔrɔ lankolonya abada ala kan'a yɔrɔ lankolonya ala k'i sɔn sanu na i yɛrɛ ma sigi ni min ye ala de b'a di a bɛ ala de bolo k'a di jɔn ma ala de ye bingini fɛnɛ ta d'e ma k'i k'a d'a ma donc o masa min y'a kɛ a bɛ dɔ wɛrɛ f'a kɔ donc ne bɛ communauté bɛɛ fo ka bingini dɛmɛbaga bɛɛ fo ka badara ali fo musomanw cɛmanw mɔgɔ si de ma to kɔ mɔgɔ si de ma to kɔ bingini n'a ba la lion Safi Jabate ka a féliciter a ka trophée la ni trophée ma di aw ma a bɛ di jɔn ma Mali kɔnɔ ne yɛrɛ t'a di b'a la o parce que bɛɛ ɲɛ b'a la o a bɛ ka baara min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la voilà morceau duman kelen bɛ jelimuso dɔw kamana gan san kɔnɔ aw bɛ ka joli bɔ o tɛ sɔrɔ daga sunɔgɔ la donc n'a ye trophée sɔrɔ a n'a ka kan félicitations mes filles nin de fɔra o k'a ka k'a ba ye a ka kɛ ne ye baara tɛ foyi dɔ kɔ voilà juguya ni hasidiya ninnu o bɛɛ y'a ni ci la de
ni ci la de b'i yɛrɛ bilo da la n'o tɛ ni baara b'i la tu as des ambitions n bɛ segin Majara Darama ka kuma kan nin yɔrɔ in na ko kɛlɛ tɛ foyi di mɔgɔ ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi e ko bɛɛ m'i lafiya kɛlɛ ko in na sa dɛ ladiliba ɲuman bɛ maa o maa la bɛɛ y'i lafiya la awɔ bɛɛ y'i lafiya la fɛn o fɛn bɛ dimi bɔ mɔgɔ la bɛ dɔ kɛ de voilà o ye dɔ kɛ de donc vraiment merci je vous adore ka a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Bienvenue ala ye ɲuman ta cogo min ala k'i ɲuman segin ten ala k'i ɲɛmɛ i jatigiw la ala k'u sɔn u k'i sɔn mɔgɔ i bɛ dugawu de kɛ ala k'i sɔnbagaw sɔn donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ continuer bon an bɛ continuer min ni politiki kɛnɛ kan yan'o cɛ min kun bɛ senna dimanche a bɛɛ y'a ye ne denkɛ bɔra a ko an kana kuma Abdul k'an ni Diko tɛ ɲɔgɔn na Abdul maa bolo tɛ se ka ban i dimiyɔrɔ la awɔ maa bolo tɛ se ka ban i dimiyɔrɔ la dɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ dimi i bolo tɛ se ka ban ye donc o kosɔn ne tɛ n da de Abdul ne tɛ se ka n da de n tɛ se ka n da de dɛ ni n ko n bɛ se ka n da de n ye nkalon tigɛ ne tɛ se ka n da de i bonya bɛ n yɔrɔ i karama bɛ n yɔrɔ mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la i ma ɲini foyi la n'i ba tɛ i ye n ba ya minɛ donc mais faso ko o ye ko wɛrɛ ko kuranɛ kalan ko réunion mais ne ma jigin Mamadou Diko la minnu bɛ taa ka taa Diko lamɛn hali bi Diko k'a ka popularité booster n'u ka jama ye ka kuma dɔ bɛ na fɔ cogo min Diko k'a ka popularité jira n'u ye a bɛ mission min na k'a jira k'a fɔ ko hali bi ko mɔgɔw b'ale kɔ donc aw taara kɛnɛ in kan kuma jumɛn fɔra aw ye kɛnɛ in kan min ye dunan ye kuma jumɛn fɔra aw ye kɛnɛ in kan Arasa ma min fɔ Abdul ma min fɔ o kuma jumɛn fɔra aw ye donc ne bɛ se k'a fɔ walahi bilahi mɔgɔ o mɔgɔ yera kɛnɛ kan maliyɛnw ka degun a sen b'a la maliyɛnw ka degun a sen b'a la vous êtes complice de ce qui se passe au Mali mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ yen vous êtes complice de ce qui se passe au Mali sinon joni bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ k'i t'a dɔn ko Mamadou Diko ye min ye joni kelen joni bɛ se k'a fɔ ko Mali kɔnɔ k'i t'a dɔn ko Mamadou Diko ye fɛn min ye anw ka mɔgɔw bɔra fo Segu ka na ni manamana kuma lamɛn walahi bilahi kana bɔ Segu ka na ni manamana kuma lamɛn donc Diko ka mɔgɔw mana ye u b'a fɔ hali bi ko u bɛ ka jihadi min kɛ u bɛ ka terrorisme min kɛ donc hali bi a ka di maliyɛnw ye gouvernement de bannen don ça que ça veut dire n'a taara bɛna kɔrɔ fɔ a ka fɛn in kɔrɔ de ye ko bon ne bɛ mission min na hali bi ma se gouvernement de la sinon a ka di population ye la preuve en est que population filɛ ne nɔfɛ nin ye jama filɛ nin ye donc vous êtes complice de ce qui nous arrive an ti yafa ma ala kana yafa ma maa o maa se taara Diko ka nin kɛnɛ kan an ti yafa ma ala kana yafa ma donc ni aw taara o la Diko ko kuranɛ kalanw donc kuranɛ kalanyɔrɔ in bɛɛ da de sanga ni waati bɛɛ Diko delila ka aw wele diɲɛ don jumɛn ka taa ala ko kuma fɔ aw ye a delila k'a wele don jumɛn ka ala ko kuma fɔ a ye ka kuma ala ko kan a delila ka aw wele don jumɛn ni gouvernement nɛnini tɛ mɔgɔ wɛrɛ nɛnini don ala mais ni jamaba in na cɛ si ma sɔrɔ aw la muso si ma sɔrɔ aw la mun sera ka Diko ɲininka ko mun kelen na terroriste ka acte i t'i da don a la cɛ ma sɔrɔ ka aw ɲininka Diko ɲininka muso ma sɔrɔ ka Diko ɲininka
ko mun kelina ko terroriste bi mɔgɔ faga ni malo jeni min na k'an bɛ ka bi diɲɛ ka di k'e ma deli ka kuma o kan mun na ko mun na k'a ma deli ka kuma o kan Diko ye kuma min fɔ a si tɛ kuma kɔrɔ ye a bɛɛ ye kuma kɔrɔ ye maliyɛn bɛɛ nin bɛɛ kalama maliyɛn bɛɛ nin bɛɛ kalama ko u ko ale ye faransi ka pion ye Diko i tɛ faransi ka pion dɛ minnu t'i dɔn olu de b'a fɔ k'e ye faransi ka pion ye a ye faransi to yen sa problème tɛ faransi ye o e tɛ faransi ka pion ye walayi bilahi e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ faransi ka pion ye i ye min ka pion ye i b'a dɔn o tɔgɔ tɛ b'i da fɔ ka diɲɛ wuli i bɛ mission min na i b'a dɔn o tɔgɔ tɛ b'i da fɔ ka diɲɛ wuli komi faransi de kɛlen bɛ bɛɛ kɔcɛ kala ye mali kɔnɔ sa min mana wuli faransiya dɔ ta min mana wuli faransiya bɔ ta pour que ka maliyɛnw ɲinɛ tiɲɛ kɔ ka maliyɛnw ɲinɛ problème kɔ Diko i tɛ faransi ka pion ye dɛ i ye pion min ye i b'o i b'i yɛrɛ dɔn i b'i yɛrɛ dɔn Diko ala m'i da o b'i dɔn ka tɛmɛ maliyɛnw kan maliyɛnw b'i dɔn kalabanja de don sinon san 12 ko kelen maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ e ye fɛn min donc ko an kana kuma an bi kuma an kana gari tigɛ Diko la walahi an tɛ da gari ma dɛ an b'a ka dulokiba yɛrɛ de fara ka bɔ a kan k'a ka jalamugu talon ka bɔ a kunna Abdul Niang e bɛ fɛ k'anw k'an da de ka da kun jumɛn mais n b'e to yen e ta tɛ problème e ni ne b'a ɲɛnabɔ da inbox mɔgɔ jugu ne bɛ tile k'o kangari de da ye n ko mɔgɔ jugu y'i jugu ye fo ka t'i sa tɛ k'i ɲi ye kana fara i jugu ka diɲɛ kɔnɔ k'i faso kɛlɛ ne t'i fara jugu ka diɲɛ kɔnɔ fasoden jugu ka diɲɛ kɔnɔ ko n b'i faso kɛlɛ quelles qu'en soient les conditions quelle qu'en soit la situation d'a kɛ fo ka san transition ye t'a labila Diko ye fo ka diɲɛ wuli n ti transition ka ko la dɛ n y'a f'u ye n k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka élection kɛ u ka taa a prolongation je suis contre ka ca yɔrɔ caman kan ka da yɔrɔ caman kan n'i y'a ye Diko b'i da i sigi k'i da don maliko kuma la k'i sigi k'a kɛ i n'a fɔ mali titre foncier de b'ale tɔgɔ la hali bi transition in de bɛ yen parce que olu bɛɛ de ye kɔ kelen jɛgɛ ye transition in de bɛ yen u bɛɛ de ye kɔ kelen jɛgɛ ye c'est pour que jusqu'à présent Diko b'i sigi k'a kɛ i n'a fɔ ale de ta ye anw ka jamana ye i yɛrɛ ye kuma dama min bɔ i da kɔnɔ i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ à quel titre i ye mun ye mɔgɔ bɛ ka ne ɲininka o question de la moi je cause avec beaucoup de gens burkinabéw bɛ ne ɲininka guinéen dɔw n'olu bɛ baro kɛ en fait les burkinabés ils sont u dabali de bannen don ko Diko il est quoi au Mali n ko alimami ko alimami de bɛ ten yan n ko awɔ alimami de bɛ ten anw bolo parce que cɛ tɛ dugu in na o Mali cɛ bɛ sara ka ban pewu cɛ foyi tɛ yen o de kosɔn alimami bɛ na anw bolo n ko wa les 5 pays du Sahel problème min b'a da la c'est lui qui est à la base u bɔra n'a ye k'a fɔ kumakɛlaw bɔra n'a ye k'a fɔ Abdul Niang ka fɛn dɔ kɔnɔ a ka émission dɔ la a bɔra n'a ye ka Diko to Haut Conseil là il a engagé le Mali dans ce terrorisme bɛɛ aw bɛɛ dɔn o de sinon anw Maliens on a quel rapport avec le terrorisme a y'a fɔ an ye sa rapport jumɛn b'an ni terrorisme cɛ rapport jumɛn a b'an ka jamana taabolo jumɛn na kabi ala ka diɲɛ da fo bi silamɛya b'an fɛ yen an b'an ka malikiya kɛ an ka malikiyaw bɛ yen an ka siyaw bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ka kerecɛnw bɛ yen bɛɛ b'i ta kɛ an bɛ furu ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn denw wolo bɛɛ b'i ta kɛ si tɛ se si ma si tɛ se si ma mun nana ni terrorisme ye Allahu akibaru ko n'i ye i jugu selen la kana ɲininkali kɛ dɛ i ɲin de bɛ t'i d'a ma voilà rapport foyi tɛ anw ni terrorisme cɛ rapport foyi tɛ anw ni terrorisme cɛ mais ne ma jigin Diko la i ɲɔgɔnna baden bɛ Côte d'Ivoire Alassane Ouattara cɛ sera ka nin k'a la Macky Sall cɛ sera ka nin k'a la a ye nin yɔrɔ tigɛ a k'a di Achimi ma Achimi kana sira Diko ɲɛ dɛ a tɛ se ka pu tɛrɛ k'i la papaga a tɛ se ka pu tɛrɛ k'i la Achimi papaga Diko ka dugawu tɛ minɛ a ka danga tɛ minɛ
diko man suru ala la ka tɛmɛ e kan nkalon don mɔgɔ o mɔgɔ ne b'a fɔ aw ye la nouvelle génération aw minnu bɛ nin otage la ni cɛkɔrɔba comment dire manipulateur in bolo n bɛ kɔlɔsi ta de a kana da kɔlɔsi ma a ka misiri sira te la k'a sigi a ka foyi t'a sɔrɔ fo n'a sɔrɔla a ma balo mali haramu la maliyɛnw ka hakɛ la fo n'a sɔrɔla a ma balo maliyɛnw ka hakɛ la Diko ka foyi tɛ se mɔgɔ si la mali kɔnɔ a b'o don lagalagatɔw de kuma maa ma bilala Diko la o kɛra tan maa bilala Diko la Alahu akibaru ayi ne ɲɛ t'a la n'a ka fɛɛrɛ jugu tɛ ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la avec la complicité de certaines personnes Diko ka danga tɛ putɛrɛ kɛ mɔgɔ si la pa paga a t'a kɛ Diko i bɛ ka bila ɲɛ ka taa Arabie Saoudite alikaba la ye maga misiri a arakan kelen bɛ bɛn an ka arakan ba kelen ma ka taa ye a ye dugawu min don a kɛra cogo di fo n'a sɔrɔla Diko a dama ala b'a bolo dɛ n'a dama ala kɔni b'a bolo ne t'o dɔn mais hali n'a dama ala b'a bolo o bɛ anw ka ala ka se kɔnɔ ala min ye anw da Mahamadu ka ala Nabila Isa ka ala Yunusi ka ala Nabila Yusuf ka ala Nabila Yakubu ka ala o min ye anw da o ka se bɛ Diko ka se kɔnɔ Diko tɛ se ka putɛrɛ kɛ maa si la Arasa taara kaso la kaso in bɛ jɔ don min fɛn comment dirais-je dugu quartier tɔgɔ di Mɛninɛkura est ce que Arasa kelen de tɔgɔ sɛbɛnna kan wa a fɔra k'a dilanna Arasa de kama wa ayi a ma dilan Arasa kelen kama dɛ chacun a son tour chez le coiffeur mais ne bɛ dugawu kɛ Diko ta ka kɛ CPI ye ala ka kɛ CPI ye a bɛɛ ne ni ala cɛ n b'a ɲini ala fɛ Diko Mali ka dɔgɔ Diko la Diko kan ka taa CPI de la tɔ minnu bɛ ka t'olu sɔrɔ ou bien k'a di Américain ma ka Guantanamo dayɛlɛ n'a ye a bɛɛ ne ni ala cɛ i b'i jɔ o la ko e yafara mɔgɔw ma jɔnni y'a fɔ e ko e ka yafa ma jɔnni et puis il se croit comme ale de ye ala ye Mali kɔnɔ a ka kuma ninnu de a bɛ kuma de i n'a fɔ ale de ye ala ye Mali kɔnɔ i tɛ ala i tɛ kira i ye anw ɲɔgɔn de bunadamaden sen fila bolo fila fɛn min bɛ ne ni ala cɛ n'i nana ni kuranɛ ne bɛ n bolo d'a kan walahi ne ka surun ala la ala kelen Jabaru Waidu ne ka surun ala ka tɛmɛ Diko kan parce que Diko ye min d'a faso kan ne m'o da n faso kan a ye min d'a faso kan ne m'o da n faso kan ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ jamais ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ jamais an binna mun na k'i tɛ fara na kabi da donna maliko la don min na an m'a fɔ hɛrɛ kabi da donna maliko la cogo min na don min na fo ka n'a bila bi la Diko an m'a fɔ hɛrɛ jamana bɛɛ taara kan to e de bi ji jukɔrɔ saya la fo ka n'i bɔ sanfɛ kabi bi duguma maa t'i jateminɛ kabi bi duguma maa t'i dɔn fo ka n'i bɔ k'i jira buna adamadenw na ko kalo tile 14 hali bi aw maliyɛnw bɛ tugu Diko kɔ aw karamɔgɔ de b'a ka jalamugu fo aw kɔ dugu ni dugu k'aw bɛna Diko lamɛn Diko ma wusa ni aw ye ka da k'u jumɛn kan ne ba aw ɲininka ka da k'u jumɛn kan a tɛ Mamudu Diko ye k'a to yen a t'a ye k'a to yen kun min na a tɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn kɔni a tɛ se k'a fɔ k'a t'a dɔn kɔni Asimi kɛ cɛ ye Mamudu Diko tɛ se ka foyi k'i ka fanga la putɛrɛ maliyɛnw hakɛ de b'i ka fanga ta ci ne y'o de fɔ n ko n'i ye Mamudu Diko jɔlen ye nin jɔyɔrɔ in na dɛ orobinɛw de fermelen don k'e bɛ taa misiri kɔnɔ hali n'u ye e bila misiri ka bitɔn kɛ misiri da la e bɛ bɔ parce que min bɛ hakili la o tɛ ala ye e yɛrɛ fɛ e y'i dama ala de ye sisan donc e tɛ se ka limani ala ko ala kelebanciya tawidu e b'a kuma bɔ i da la de ala t'a di e ma diɲɛ kɔnɔ sinon ala daɲɔrɔ serifikɛ denkɛ kɛnɛ kari la sisan hali maa min tɛ serifu dɔn hali maa min tɛ diinɛ na kamalennin hinɛ bɛɛ minɛ o m'e bali ka meeting la o m'e bali ka meeting mais ma jigin la i b'a sara hali o ka tile 40 ma dafa i bɔra ka t'i jɔ place de l'indépendance la ka i bɛ ka gɛni ju tigɛ o don
ka gibe ka geni juti ka odo siko ye kuma ngumi ka video kono ye kuma fe fo fa be kin ni to ko ban wallahi silamaya to ko de bala ubi silamaya fo togo mina atala wallahi digo teslamay a ben kaburu te digo teslamay silamay ni ti se ka geleya tabuna haramaduna silamay ti se ka juya buna haramaduna et puis il veut vivre à bi fait droit ka vie Mali c'est-à-dire Mali au fandonga hake a bi fait ka vie au delà ka koko alibi ale ko ka be réunion ke ku mana malo dalema o mana nyo dalema ni ya du alaka ki sababu yayi a benen alake asimi ni yanga misikara jarati haketa kadi dikoma anta ya faye nya farala haraka sini la harakata fona jahannama ko asimi ni diko bi nyimi aki nyimi kana dorome kele dama ibe ka de diko kenye ka bla kanga woni mine ka tla ka tado marfa ne fona kana fa kana yi kanga ndade antadi wallahi billahi antandadi ha ko digo mamolo ka foko ale ko ka bi e feke de quel droit e causa doni Mali kono ko remorku bi fam maloni nyona ka to deme e ko du idungo da fa I ka to ke ka teresu bolo aye malo min jeni ke akundo che ka tanu aye malo min jeni ke akumo de che ka tanu muna mo malo che ka tanu ayo jeni aw ma soro juguya bi temeniga Mali nga dego jume ni réunion seve diko damagara kele na ka fo akele jume même la vie chère adama magala ka fo aw bito digo na fe yala la je dongodo nako ka be réunion ke bi politique mo nata bakoro ta tiene no aw te fanga soro aw ta yera soro amma fo ko annata te fa fo ka jien wulia shogel bata jakle la bi o faralaka ka ibeka kele o bata jakle la bi ni poson da ma baka shogel kono ni jamana chite abitu digo no fe muna ni jamana chite ali bi aw ka jamana hinete awla digo ba awula bitake ka gakoro la fa aye mundama atato tarani munyeso même ali conseil nyuma amaso ali ka a conseil ka aka faso kanu do ala amaso baranda chindan koronu ibi minga digo ka maka bodugo fo dugo kana digo lameke ika selijite karakan flasili ala bo baraji dima baraji ten digo no fe yala la foi wallahi ayan toro ayan ni nege bona ayanga jamana nege bona ayan faso nege bona anti ya fama ala kana ya fama aw ka mudugo bi me mudugo jume dugo doa ngum manangu nyini na de ebi misiri kono rom dugo bi temoka ali ne kelembi dugo ken faso ala ba mine aba mine kada ka parce que haram tene kono ne bi balon washide je dongoro ka jamache ko ay nanga dugo ke jamana mu ka developer aw be Poli Kagame anana fangala ngaya ka église na ka misiru be datu ka soroka lafia Poli Kagame église ni misiru be datu ka soroka lafia dugaw de uranda jo dugaw munu terminer gundo almamma dugaw mena ni sarati fo awya ne ba aw nyinga gundo almami ama dugaw mena ni sarati fo awya wa est-ce que aw bo kono est-ce que el digo bo kono e bo kono wa ko ni bi fe ka dugaw kamine ika ke dugaw denye aka soro haramu misikara jarati ki kono mimi kono itado ni fe fo ala ba mi ala ibi se ka on de manipuler te ka ala manipuler de digo ayi ibi se ki yere kala bantia on de la ka ki na fi ma misikara jarati ke ona ibi se ko de ke me ye fe mi ala bi donga te yere ka digo ala kana tula wallahi billahi ala kana tula abada ibi ka nyeni mi dam malion ka ala kana tula ala kana ti kola ashimi bi se ka tuguri keke mogoti sako fly bi sako kele ndorodi ni do ma se tesa voilà mogo do ma se tesa bismillah e kele ne karamgo malikon e kele de karamgo malikono digo e kele de karamgo malikono karamgo jolbe swala be o minya be la fitino be ka minga faso e ma jaga ke a jaga e make
fo k'an ka wari minɛ ka t'o kɛ ka an ka wari n'an ka balo minɛ ka t'o di an fagabagaw ma ka tila ka an faga aw bɛ tila ka tugu Diko kɔ honte à vous walayi honte à vous Mali politiciens ni Mali karamɔgɔ natabakɔrɔ minnu nata tɛ fani lahara jɔ do tɛ minnu nata tɛ fani lahara jɔ do tɛ ni Diko sago sɔrɔla diɲɛ don o don aw bɛɛ bɛ taa tunga fɛ a bɛɛ ne ni Ala cɛ c'est-à-dire farajɛla o y'a nɔgɔma ye ni Diko sago sɔrɔla Mali la diɲɛ don o don a bɛ taa an kɛrɛfɛ jamanaw de la ni min ye Burkina sɔrɔ o y'a jalen o la a bɛɛ ne ni Ala cɛ a y'a jija a ka popularité sankɔrɔtali la hali bi a ka mɔgɔw k'a fɔ ko non a bɛ mission min na mission min filɛ nin ye a ka di Mali peuple ye gouvernement de bannen don o de kosɔn a bɔ a bɛ gouvernement de kan a bɔ a bɛ gouvernement de kan a bɔ a bɛ gouvernement de ta Assimi bi taa maa o maa da bɛ gouvernement baara la Diko ko ka a ɲɛ ti da olu kan o ci tɛ aw sɔn hakili la mun kɛra la munna pour que a tɛ fara an ka gouvernement na gouvernement cira a kɛra quoi armée cira a kɛra quoi armée cira a kɛra Diko quoi gouvernement cira a kɛra quoi faso nafolo suyɛna a ma dun a ma dɔ dun a la fɛn minnu b'a bolo a y'a bɔ min usine de b'a bolo wa foro de b'a bolo wa a bɛ ci kɛ wa a bɛ transport de kɛ wa mun k'an k'an tɛ de ko k'an sigi ko la yen an tɛ walahi bilahi an tɛ Assimi wallahi i kɛ cɛ Diko tɛ se ka po tɛrɛ k'i la papa k'a tɛ se ka k'i la wallahi bilahi n'i dalen b'a la ko Ala ye kelen ko Mahamadu ye kira ye wallahi Assimi da la ko Diko tɛ se ka foyi k'i la ka n'a reçoit ka n'a ka maa reçoit hali n'a sɔrɔla a ka sɛ de b'i ka gouvernement na a bɔ a kɔnɔ sinon ce sont des espions n'i y'a donna misiri kɔnɔ fɔlɔ parce que pour lui tout va bien a ye coup d'état kɛ IBK la IBK taara Mali kɛra n da ye sisan donc sisan a ye investissement kɛ a bɛ n'i sigi sisan ka tɔnɔ dun n'o ye a y'a ka mɔgɔw placer yɔrɔ bɛɛ la a ka chômeur éternel chômeur kɔrɔden ninnu k'olu kɛ ministre ye maa minnu tɛ hali diplôme t'u bolo dɔnniya t'u la k'olu ta k'olu kɛ ministre ye a fɔra yan nɔ qu'il avait plus de 8 personnes ministère là sur les 25 d'abord 28 personnes hali bi a ka mɔgɔ b'a kɔnɔ CNT kun o si m'a bɔ dɛ a nana ni Mutari Wane a hakili k'a bɛn'o kɛ marionnette ye a hakili a bɛna Badaw kɛ marionnette ye a hakili a bɛna Assimi sɔrɔ k'o don a dungoda fɛ n'i ye Diko kɛtɔ ka ninnu kɛlɛ u ma sɔn a ta ma de ni mɔgɔ o mɔgɔ coopéré la avec Diko wallahi a bɛ kɛ e ka jeliba de a bɛ kɛ e ka jeliba de k'e sankɔrɔta k'e tanu Diko wallahi ni mɔgɔ o mɔgɔ ma se ka setanɛ bon maga i kana Diko bonya wallahi Ala b'a minɛ a bɛ ne ni Ala cɛ c'est le Satan en personne n'i y'a ye Assimi tɛ to yen Choguel tɛ to yen problème wɛrɛ tɛ ne ni transition cɛ ni dama de ko ne k'u ka élection kɛ u ka taa n'u taara gouvernement légitime bɛ na an bɛna lajɛ n'o y'a yɛrɛ t'u bolo an di cɛ si to i bolo i ko du dungoda fɛ komi IBK ne y'a f'i ye o IBK ma ko bɛɛ kɛ yan IBK kɔni taara a nana ma sumalen b'a kan so mais e fɛnɛ kɔni ka robinet fermé la Assimi ka jamanadenw bɛ sili la kɔngɔ la u bɛ tile la kɔngɔ la u ka balo bɛ ka jeni e kafiri cɛkɔrɔba b'a fɔ ko mun na ko ma malo dɔ d'e ma ko saraka i ti garibu file ta ni saraka ko b'i ye kɛ file ta voilà garibu file ta i ka t'i jɔ daw la saraka bɛ d'i ma ye e ni Ala cɛ saraka remorque ɲɛ kelen malo ni ɲɔw la o sɛbɛn Mali gouvernement ka di e ma ni o sɛbɛn ninnu jumɛn ye n'u ma don faso nafolo kɔnɔ kɔngɔ bɛ dɔ la minɔgɔ bɛ dɔ la bɛɛ bɛ ka kule ko la vie est chère c'est pas ton problème hali n'an bɛ bɛlɛ de ɲimi c'est pas son problème fasoden jugu bilalen faso t'i la Mamadou Diko fasoden jugu faso t'i la tant que Mamadou Diko vit an tɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ wallahi tant qu'il vit an t'a fɔ hɛrɛ depuis a da donna Mali ko la don min na fo k'a bila bila Mali m'a fɔ alhamdulilayi arabil alamina depuis maliyɛnw t'a dɔn a bɛ min na ka ban t'a dɔn fo a yɛrɛ nana bɔ n'a yɛrɛ k'a bɛɛ fɔ
comment dirais-je, émission Abdul Nyangou ma toto kuma la arasa ma toto kuma la Mamadou Diko ambi don anti yafima ala kana yafima ala ki ishu folo be jahana mama Mamadou Diko imana sadomina ala ka dugukolo bayila a benen ala ke dugukolo bana chewla ke eye minge I faso lo che o tugu moke ala kana dugukolo soni la diyan kono tellement que ye mogo toro I yan toro kan faso nige bona anti yafima ala kana yafima ndi mama fo ala sago e sago faso kila die betaleme ki faso to I faso kila kila amakari kila arme kile do terrorisu iyo takano suru anka I dati do kuma la yere fiyew nyinga kuma fo ni die ma bora ki bi gari tigana bi fani bandeni fima kabi wolo la itlo madala Mamadou Diko no fe a beneni ala ni nyen togo me chewo cheda ni togo me muso da bi bara de ka kabe ala ka dan tayen faso Mamadou Diko te male ka teneka ntayen faso ndate bon faso ko kuma la na ma sama ante sama na ma dado an faso ko kuma la ante sama voilà aya shibe ke sita mashima kuma fe mais aw munu bi fait na comment dirais-je ka wori mire ka galo defa ka afoso jige dinge kono honte à vous an munun bi an jofe ka tla kan di kuma ni chewo che yi gari tikana bi bara deka boletata ne jene do nayi ne jene do boletai wallahi billahi jene do nayi mfaso no fe jele do ni boletai ni mali tali njajie dongoroke bi wuli ka siramene ni mao ma yi dado le bi fane banen deka amalo yatena asrantena je manfu amalo yatena asrantena ni je mao ma yi dado na bi bara deka wallahi ali ni ini semeni aba c'est-à-dire fami merena ati wuli te kosebe mais na wuli la ni mao ma yi kera sababu ye ne ya wuli ka bila ni se an dogale ini semeni nyana wallahi billahi atenga fo chi ko mun na kan danda do an faso ko kuma la here magari ko mali kono bi ha ni gouvernement ma warta ka dima o ti lafia ni gouvernement manga bolo ta ka dima o ti lafia ibo mne dugu jugora ki dade 400 000 iye parti créer jaku yala ki bina ta élection na 400 millions taraka dima iyo mne ki o blé poche la ka soro ka feke ka parti kora ke tsaka ta élection na iye wori segewa iya ke muni ya fo iye kolon kele se la ka di jonima kolon tele ya senga di yoro dime ma yanga wardi I diko makamine ibekela katanti ya fatigi mala kana ya fatigi parce que awde nyindo diko da kabla maliona kanti hera so an faso ko malion babla